Hindumanan sa usa ka awit. Maayong adlaw kanyang tanan o ganiya na usab ang inyong ate care o gatong pagasayran karon ang kinabuhi nga saysay sa atong isa ka sender nga taga Iligan City. Dear ate care, itago lang ko sa pangalan nga Margaret. 29 anyos ug isa ka OFW diri sa Kuwait. Akong kinabuhi sama sa usa ka roller coaster. Aron nimong masayran, ulilan ako sa akong papa 3 anyos pa lang ko. Ug ang akong miserabling kinabuhi nagsugod diha nga naminyo pag-usab ang akong mama. 13 anyos pa lang ko kaniadto sa dihang biktima nako sa child abuse sa akong stepfather. Kay lagi bata pa, nahadlo ko ug ulahin ako nakasumbong sa akong mama. Isa na puday ko kainahan, pero single mom ko. Aduna ko'y duha ka anak. Og dungod sa kalisod, nakahuna-una ko nga mo abroad na lang. 7 na ko katuig nga nagkatabang diri sa Kuwait. Og sa una na ako gawas, wala ko kaswerte sa akong amo. Pero wala gihapon gumiundang kay lagi daghan pa kog pangandoy para sa akong duha ka anak. So mao to nga himbalik gihapon ko paggawas og karon swerte na ko kaayo sa akong amo kay buutan man jud kaayo. Giisip ko nilang pamilya o gitabangan sad ko o gitudluan ko unsan pag-manage sa ako ang sweldo sa akong kwarta. Sa 5 years na kong panilbihan sa akong amo karon, naka-invest na ko og 400 square meters nga yuta. Nakapundar ko gamayng pigiri og manukan nga karon gi-manage sa akong ate. Buutan kaayo akong amo. Og sa akong pag-start ana kong gamay nga negosyo, iya kong gitabangan financial. Gitagaan ko niya worth 35,000 para makapag-start. Ug mo akong gidugang pagtukod sa mga tangkad. Ug kada tuig po ginatatagan nila financial support ang akong duha ka anak nga mo worth og 20,000. Siya, iyang mama og ang iyang lola, ing anak ko nila kapinangga. Kung unsa man kamaot ang naagyan ako kaniadto. Grabe sa bang swerte ug ang blessings nga akong nadawat karon. Dili man ni nana kadali pero masanali kay pagtuo ug pagsalig sa Ginoo. Dili jud kaniya pasagdan. Nakaabot na puday ko sa Singapore, Dubai, Germany ug sa lain-lain pang mga nasod. Kay kuyugon man lagi ko nila pag magbakasyon ang ilahang pamilya. Negosyante di ay ang akong mga amo. Tag-iya sila sa isa ka sikat nga gold jewelry shop diri sa Kuwait. Mao nang kada tuig po ginatagan ko nila og gold jewelries labi na pag Ramadan. Abunda mi sa pagkaon ug dili parihas sa akong una nga amo nga tihi kaayo. Ug mangaon sila sa gawas, kuyugon pug ko nila. Ate Care, second year college day ko sa course ng BE Ed. Bachelor of Science in Elementary Education. Kay gusto lagi unta kaayo ko nga mag-teacher. Pero tungod sa kawadon, mo nang hingpursige jud ko og abroad. Isa sa nagustuhan sa akong amo karon kay kanang i-tutor nako ang iyang mga Labi anak. Labi na inikahuman nako sa akong mga trabahoon sa panimalay, ako day nang i-tutor ang iyang mga anak. Nya usahay pod, hulamon ko sa ihang lola og sa ihang mama. Ilabi na og may mga importante silang lakaw. Pero ginahatagan pug ko nila, isip ko no bayad nila sa akong adlaw. Kabalo ko nga dili tanang mga nag-abroad na swertihan. Labi na magkadama ka diri sa ibang bansa. Kay miagi pug ko sa mga amo nga wa puy mga balatian. Pero sama nako, ayaw lang gyud mo kawala og paglaom. Ug kanunay lang gyud mo pagsampit sa itaas. Kay siya ra gyud ang makagiya kanato ug mag-amping kanato sa kanunay. Ubanan sa pagkugi, pagpaningkamot ug pagbinuutan. Aron pod nga kita ilang magustuhan. Ug dinhi na lang kutob, daghang salamat, Margaret. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa atong sugilanon karon ug sa pagpadayon sa pagsuporta sa atong istasyon. Ug sa mga gustong mag-order og gold jewelry ug nagkalain-laing brands sa watches, bisitahan lang ang Care Gold Jewelry Shop sa ilang business page. Ug sa sunod na pod natong panag-uban, daghang salamat. Maayong hapon kaninyong tanan.